শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভগতে বন্দমুয়ে সাবধান হতে বন্দমুয়ে সাবধান হতে যাহার প্রসাদে ভাই ভবত প্রিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যা হইতে গুরু মুখ পদ্মবাক্য চিতেতে করিয়া আনা করে মনে আশা আগে দূরে কি আসি প্রণাম করন্তু সেটি পুষ্প দেখি ইয়াটা আসি প্রণাম করন্তু আনা করে মনে আশা ইয়াটা আসুন প্রণাম করন্তু সে গুরু চরণে রতে তেইশে উত্তম পথে হরি বল সেটি পুষ্প দেখি ইয়াটা প্রণাম করন্তু সে গুরু চরণে রতে তেইশে উত্তম পথে আমার প্রসাদ করে প্রসাদ পরে প্রদান নীল যে জন্ম জন্মে প্রভু সে প্রদান নীল যে জন্ম জন্মে প্রভু সে আরে জন্মে জন্মে প্রভু সে প্রদান দিল যে আমার দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশ দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত আমার দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গাও যাহার চরিত বেদে গাও যাহার চরিত সে গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু সে গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু আরে লোক না লোক
লোকের জীবন শিল গুরুদেব লোকের জীবন গুরুদেব পতিত পাবন শিল গুরুদেব গৌর প্রিয় জন হে হা প্রভু পরদয় দেবরে পদ ছায়া গুরুদেব পরদয়া দেব পদ ছায়া হে গুরুদেব পরদয়া দেবরে পদ ছায়া বেজাত বুঝদেব শিল গুরুদেব পতিত পাবন পাদে রইল শরণ জয় গুরুদেব 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 জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব 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 প্রভুপাদ 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 पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले देवते आत्मा निवेदन स्वामी पतित पावन श्रील गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले हेमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी विष्णुपदाय कृष्ण प्रेक्षाय भूतले हेमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरि 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 बोल।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hari Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज जय स्तोत्र श्रीमद आत्मनिवेदन स्वामी श्री गुरु महाराज की जय विष्णु विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज जय स्तोत्र श्रीमद भक्ति स्वरूपानंद स्वामी श्री श्रीपाद गुरु महाराज की जय विष्णु विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज जय स्तोत्र श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद महाराज की जय विष्णु विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज के जय अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की साक्षात वैराग मूर्ति श्री गुरु कुसुदास महाराज की सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ स्वरूप साहब की चारि संप्रदाय आचार्य बंद की इस्कन गुरुबंद की समेत गौर भक्त की श्री श्रीमद ब्रजानंद स्वामी महाराज की दाई गौर प्रेमानंदे यार वरिष्ठ समिति बोटी यार वरिष्ठ समिति बोटी यार वरिष्ठ समिति अब अच्छी ना ओम ज्ञानत्रिमिदन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I am very happy to be back here in Sri Raghunandan Dham. हरे कृष्ण महाराज समस्त दान जानुछन् जे बहुत खुशी छन् रघुनाथ धाम रे पुनर्वर्तन गरियारु. Every time I come here, I get a very warm welcome from all of you. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଆସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି. I am very thankful for that you are thinking that I am worthy of honoring this welcome. ତ इसलिए ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ସମ୍ମାନର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାୟର ହକଦାର. Really speaking, this honor is only meant for Krishna. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣ ଯାହାକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ. But as Srila Prabhupada explains that we are coming in the paramparic line from Lord Krishna to the present day, then we take this honor and respect on behalf of Krishna. ଯେଭଳି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମ୍ମାନ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଧାରରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ. So we must never forget that worship and honor and respect is only meant for the Supreme Personality of Godhead. ଆମେ ମାନେ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ତାହା କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ. So whenever we get some honor, some respect, especially in this country, the culture is that when they see a Vaishnava, they go give some respect and honor. The respect is not for the individual person, but it is meant for the Supreme Lord. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଆମର ଦେଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି. So if we embrace this principle, then natural humility will come in the heart. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମର ମନରେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବା ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି କ'ଣ ଦୟନୀୟତା ଭାବ ଉଦ୍ବେଗ. So when we develop this humility, that is the first sign that we have actually understood we are insignificant little soul. ତେଣୁ ଏଇ ଦୟନୀୟ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଇଏ ଏଇ ତାର କିଛି ସଂକେତ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ. Otherwise, if we don't develop this quality of humility, we will start thinking, yes, I am such a great person. Everybody is respecting me, honoring me, worshipping me. So I think I am also God. ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟତା ଭାବ ଆମ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ନହେଲା ଉଜ୍ଜୀବିତ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଗର୍ବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ହଁ ଏହିସବୁ ସମ୍ମାନ ବା ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଗବାନ. So our philosophy is aham brahmasmi, not aham ishvara. ତେଣୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ହେଉଛେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ. So it is very important we understand this concept because Srila Prabhupada went to great length to explain to us that we are actually servant of the Supreme Lord. ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ସମୟରେ ଏ କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ. So our position is that when we accept the spiritual master for shelter and he gives us a name, after the name he puts a title which is called either Das for men and Dasi for women. ଯେଭଳି ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଇଛି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ପଛରେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସୀ କୁହନ୍ତି. ତା ସହିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀ. So we should never forget that is our actual position. We are servant. As Prabhupada many times says that when we are spiritually awakened, Jivare Sarupa Hoy Nitya Krishna Das, that we are eternally servants of Krishna. That is the most important aspect of on our journey back to Godhead.
ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଏହା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ଏଭଳି କୌଣସି ସମୟ ଆସେନି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। So sometimes in our intellectual understanding we accept, yes, I am a servant. ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝୁ ଯେ ହଁ ଆମେ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। But our reality and our practical practice is that we think we are controllers, we are masters. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛି କିଛିର ଅଧିକାରୀ ବା ମାଲିକ, କ'ଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଯେ ବା ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆସେ। So it is very important that we meditate on this aspect, that we have to develop absolute humility in order to nurture spiritual practice. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ସବୁ ସମୟରେ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଭାବଧାରା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ତ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଜୀବନରେ ଇଏ ଦୟନୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ବେଗ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। Hari Bol, Banki Bihari ki jai. So we have to understand this concept that when we come to Krishna consciousness, we all willingly come and accept to take shelter of Krishna, specifically in this age, through the holy name. ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିଛେ ବା ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କରିଛେ, ଏହି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। So we all know that either we have read or we have heard many times that this yuga dharma of this age is Harinam Sankirtan. ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ହୁଏତ ଆମେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିକି ହଉ ବା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ହଉ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। And also many times we recite the verse Hare Nam eva kevalam kalo nasteva gatiranyatha, and we preach to everyone that there is no other way except the holy name of the Lord. ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ ଯେ ହରିନାମ କେବଳ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ that we understand ଆମେ ଏହା ବୁଝୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁ that holy name is the only way, no other way. ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। Unfortunately, this understanding is only on intellectual level. କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଆମର ରହିଛି ଏହା କେବଳ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଏ। But we haven't embraced this understanding to the level of the heart. କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। Because if you really understand this and accept this from the heart, that this is the transcendental yuga dharma of Harinam, then you would be only interested in Harinam and nothing else. ଯଦି ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ଏ ହରିନାମକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ନାମକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବା। So that prayer of Narottam Das Thakur is saying Goloka Prema Dhana Harinam Sankirtan, that this Harinam has specifically come to deliver the people of Kali Yuga and in the form of the wealth of the holy name. ଯେଭଳି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲୋକର ପ୍ରେମଧନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏ ହରିନାମ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଯେକି ଆମକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇକି ଯିବ। So we have so much understanding, so much knowledge given to us by the acharyas, the conclusions in Srila Prabhupada's books. Even after all this, still we remain on intellectual level. ତେଣୁ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଏ ବା ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସ୍ତରରେ ରହିଯାଏ। So Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshastakam prayers, one of the prayers is Trinadapi Sunishena
Taro Viswanishana, Amanina, Amanidena, Kirtana, Sadahari. That one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. One should be watered in the tree, free from false ego. One is ready to offer all respect unto others. In such a state of mind, one can chant the holy name very pleasantly. जेवढी श्रीमंत चैतन्य महाप्रभुंकर शिक्षाष्टक ब्राह्मण कहते तृणादपि संचन तरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि जे बुर्खेठर आमे सहिष्णु हवा दरकार तृणठर आहुरी निम्न ये प्रकार दरकार अन्यମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର କେବେ ସମ୍ମାନ ଆଶା ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଯଦି ମନସ୍ଥ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ରହିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିପାରିବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା. So very, very intimate disciple and follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Haridas Thakur, Namacharya, he says that one must embed this verse in their heart so that every time when they are chanting, they understand that this is the principle through which I have to chant the holy name. जेवढी प्रकार आम्ही देखीचे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अंतरंग पार्षद जी हरिदास ठाकुर से उपदेश प्रदान करी कहछन्ती जे जनकु ए जे तुरंत विष्णुचन जो मंत्र भाष रही महाप्रभु शिक्षाष्टक रे या को जने हृदय सहित ग्रहण करिया दरकार जा फल कि या यदि आमे चिंत या ए बड़ी प्रकार मनस्थ हम यदि मन रे रही जागृत हो ताहले कि आमे शुद्ध नाम भगवान को कहि परिबा. So as I said, that some in this material world, it is natural in our culture, especially in India, that when you are putting a tilak on the forehead and chanting Hare Krishna on japa, people will respect you as a saintly person. जेवढे प्रकार भारत रही संस्कृत रही जे कोनसी व्यक्ति तिलक धारण करे कंठीमाला धारण कला पर आमे कले आमे देखु जानू जे जने वैष्णव अटंती ताको हम सम्मान प्रदर्शन करू. So when you start to get this respect from everyone due to your chanting of the holy name, you begin to think, yes, I am someone very special. तेणु जेतेबेले एही प्रकार आमे सम्मान प्राप्त हो अन्य मानक ठारू वैष्णव हिसाब रे तना मन रे संग संग भाबु जे हां हम वास्तविक जन वैष्णव हे बोली. So when you begin to cultivate this kind of culture that you are someone very special, you are very powerful person, then false ego begins to sprout and grow stronger and stronger. यदि एही प्रकार मन रे आसे जे वास्तविक हां हम सम्मान अधिकारी बा मन वैष्णव हे बोली तेणु धीरे धीरे आमर मन रे गर्व अहंकार भाव धीरे धीरे जागृत हो. But the very important aspect of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teaching is saying, Amanina, Manidena. One must not expect any respect at all, but one must be ready to offer respect unto all others. So therefore, Mahaprabhu is very clearly saying, even if you get respect, you should give 10 times more respect to the other person who is respecting you. जेवढी चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक कहते अमानिना मानदेन अर्थात आमे कौनसी समय रे ए मन करिया उचित न जे आमे से सम्मान पाऊ किंतु ता प्रतिबदले सब समय में प्रस्तुत होवा दरकार जे अन्य केवल प्रकार सम्मान प्रदर्शन करिया. तेणु एवढी प्रकार मन भाव यदि हम रखिबा यदि हम के सम्मान प्रदर्शन करिया आवश्यक सम्मान दनोची आमे तार 10 गुण ताको सम्मान प्रदर्शन करिया दरकार जा फल कि हमर मानसिक स्थिति ठीक रहबो भगवान नाम जप करिया. So if we want to be successful in our practice of bhakti yoga, then this is the minimum requirement to take to the shelter of the holy name and chant with humility. यदि वास्तविक कि भगवान के नाम जप करे भक्ति मार्ग रे हम सफलता लाभ करिया पे इच्छा करू ताले जन को निश्चित भाव रे ए जो स्नाद विष्णुचन भाव यह समस्तकर निम्न मानर ये हवा दरकार योग्यता हवा दरकार सबटर कम से कम ये योग्यता समस्त अगर हवा थिबा दरकार. So some of you may have heard the story of the Brahmana and the cobbler. अब माने समझते एक अपसुन प्रॉब्लम दे कहंती जने ब्राह्मण एवं जन मोची एक अपसुन सुनित कहानी सुनते समझते. So it is no harm in hearing again, because every time you hear more and more, it will bring the message to the heart, and you will understand the importance of this aspect of humility. यदि यह कई सुनि सदी ताले किसी ख्याति नहीं जे बारंबार श्रवण कले कहीं के बारंबार हम श्रवण करियो ताहले वास्तविक स्टोरी रे जो कहानी रे जो रही सारांश यह मन रे बारंबार ये होबा एवं आमे की बड़ी प्रकार दयानित प्रकाश करे हबा क्षेत्र शिक्षा प्राप्त होबा.
So the Brahman, of course, was very, very proud of his Brahminical birth and knowledge. So he knew Shastra so much that he was full of pride. जे ब्राह्मण जेहेतु ब्राह्मण परिवार में जन्म होते तेणु मन बहुत गर्व था जे कि से बहुत शास्त्र जानी एवं ब्राह्मण कुल परिवार जन्म होती अनेक किसी प्राप्त मन गर्व अहंकार था. The cobbler, by his own occupation and his position, he knows that he is the lowest in the society. Therefore, he had no pride or arrogance, but he was simply doing his job with sincerity. अन्य पक्षरे जो मोची थिला तांका मनरे सबले एबल प्रकार भाव रखला जे सामाजिक स्तर रे मोर ये जन्म होच बहुत नीच कुलरे तो यह जानी से सबले निजको नीच मन करथले एवं सेई बल प्रकार परिस्थिति सब समय बसवास करथले आ मनरे कोनस प्रकार गर्व अहंकार का नथला. But more important is that not that just understanding that if you are lowest in the society, then you act in humility, but more than that is that you have faith in the Supreme Lord. ये कथा नहीं जे आपनकर ए धारणा रही जे मु छोट कुलरे जन्म होई बा कम ये जन्म होई बा मु निजको नीच मन करछि यह एते महत्वपूर्ण नहीं है किंतु महत्वपूर्ण जिंस होछि यह को जानिबा जे वास्तविक हम समस्त जे भगवान कृष्ण के दास है. So of course we all know from the story that Narada Muni was passing by and Brahmana with great pride stood up and said, Narada, welcome, where are you going? He said, I am going to see Lord Narayan. So can you ask Lord Narayan when I will get moksha? ये कहानी जोड़ी वर्णना कराई छी जे थरे नारद मुनि जाउथिले एवं ब्राह्मण तांको देखले एवं सांग कहले जे नारद मुनि तुम कोड जाउछ तो नारद मुनि सांग सांग कहले जे मु वैकुंठ धाम जाउछी भगवान श्री नारायण दर्शन करिया पई. And along the road से ब्राह्मण कहले जे मो पई तुम किछि वर मागो कि जे केबे मु मुक्ति प्राप्त हेबे. So the Narada Muni is going along and then he sees the cobbler at the distance. He is chanting the holy name, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, and he is doing his business, making the shoes. And when he sees the effulgent Narada Muni approach, he immediately jumps up and falls at the feet of Narada Muni with great appreciation that what good fortune I have that such a great saintly person has come to see me. अन्य पक्षरे जेत नारद मुनि जाय कि मोची पाखरे पहुंचले मोची संगे संगे दूर देखि नारद को देखि संगे संगे आनंद रहते उत्साहित हेले एवं संगे संगे भूमि रे पतित हिलन प्रणाम जणाइले. तो मनरे विचार करथे जे आदि मोर केते सौभाग्य होइला जा फल कि एवडी भगवान के शुद्ध भक्त को मोर दर्शन प्राप्त हैला. So the cobbler is not interested in moksha. He is asking Narada Muni that you are going to see Lord Narayan. Please tell me what he is doing in Vaikuntha planet when you come back. किंतु ये जो मोची थिला यदि तार काम से व्यस्त रहउतिला तेनु तार कोनस प्रकार इच्छा नथला जे से मुक्ति प्राप्त होबा ये तेनु से नारद मुनि को पचारले जे आपण यदि वैकुंठ धाम जाउछनी ताहले मते ये जानिबे जे भगवान नारायण सेठे काम करछनी. So Narada goes to the Vaikuntha planet, he meets Lord Narayan, and then he explains to Lord Narayan that these two people I met on the way here, and one asks when he's going to get liberation, and other is asking me what you are doing here in Vaikuntha planet. तो नारद मुनि तापर जाय कि वैकुंठ रे पहुंचले वैकुंठ धाम रे एवं भगवान श्री नारायण दर्शन कले एवं पहले रास्ते आसिया समय से दुई जन को मिसिथिले जणे आशा करते जे से केबे ई मुक्ति प्राप्त हेबे एवं आउ जणे से पचारले जे आपण वास्तविक शब्द कोन करछन बोली. So Lord Narayan tells Narada Muni, tell the Brahman that he will get possibly liberation after 1000 births. तेणु नारदंकर ए प्रश्न रे भगवान नारायण कहले के जे ब्राह्मण को जे तांकर हुए तो संभवतः 1000 वर्ष मात्र 1000 जन्म पारे से होते भौतिक जगत रो मुक्ति पाई पारनी. So Narada is thinking, this Brahmana is such a learned person. Of course we say the prayer, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanitacha. The Brahmans and cows are very dear to Krishna. And why Krishna is saying that this Brahmana was very learned?
will take 1,000 births, and that also with the question mark. Possibly he will get liberation. ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଭାବିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ, ନମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଗାବି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ଏଠି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କହିଲେ ଯେ ହୁଏତ 1000 ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। Then the second question was from the cobbler. So Lord Narayan is telling to Narada Muni that you kindly tell this cobbler that I am putting an elephant through an eye of a needle, and also give him the good news that after this very lifetime, when he leaves his body, he will come to Vaikuntha. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉକି ମୋଚିର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯେ ଯାଇକି ତାକୁ କୁହ, ଇଏ ଯୋଉ ମୋଚିକି କୁହ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତୀକି ଛୁଞ୍ଚିର ଯୋଉ ପଛରେ ପଶା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ସୂତା ଇଏ ରହେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାତୀକି ଏପଟରୁ ସେପଟ କରୁଛି ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ହିଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବେ। So Narada Muni is thinking, why? This Brahman is learned, he will take 1,000 births. This cobbler is doing very low class work, working with leather, and he has no good culture, but he will see the Lord in this very lifetime. ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ କୁଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 1000 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଇଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଚି ରହିଛି ଯେକି ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଭଲ ନିମ୍ନ କୁଳର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ବହୁତ ନିଚ କର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବ। So Lord Narayan is telling Narada Muni, don't worry about it. You go there and then you will know why I am saying this. ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଅ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି। So Narada Muni is coming back to the earth planet, and then he goes and he sees the Brahmana. So as soon as Narada Muni is approaching, the Brahmana stands up saying, oh, I must have got some good news now from Vaikuntha. So with great pride says, Narada, what news you bring for me? ନାରଦ ମୁନି ତାପରେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଆସିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ମୁନି, ସେ ମନରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଗର୍ବ ରହିଛି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଇଏ ଶୁଭ ଖବର ଥିବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭ ସମାଚାର ତୁମେ ନେଇ ଆସିଛ? So the Narada says, I have news for you from Vaikuntha. Lord Narayan says, you will get liberation possibly after 1,000 births. ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ସମ୍ବାଦ? ଯେ ହୁଏତ 1000 ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। So Brahmana gets very angry. ତେଣୁ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଗଲେ। Now in the Bhagavad Gita it says, Samo Dhamo Tapo Sajam, that Brahmana is very sober, very control of anger, but here he is getting angry. Nonetheless, Narada Muni is saying that, okay, this is what the Lord told me. So then Brahmana is saying to Narada Muni, are you a real Narada Muni or fake Narada Muni? Because I don't believe that you went to Vaikuntha. Tell me what was the Lord doing in Vaikuntha? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯଦିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ହେଉଛି ସମଦମ ତପ ଶୌଚ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଇଏ ରକ୍ଷା, କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଏସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ନାରଦ ମୁନି ନା କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାରଦ? ମୋତେ ଏ କଥା କୁହ ଯେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତରେ? So then Narada Muni says, no, I am not fake, I am the real Narada Muni. I went to see Lord Narayan and he was sitting there putting elephant through the eye of the needle. ତେଣୁ ନାରଦ କହିଲେ, ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ନାରଦ ମୁନି, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବୋଲି, ନାରାୟଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏ ଛୁଞ୍ଚିର ପଶା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀକି ଏପଟ ସେପଟ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ପାର କରୁଥିଲେ। So the Brahmana now says, you are a nonsense fake Narada. How can an elephant be put through a small needle? So that means you are fake, I don't believe you, get away from here, go away. So Narada says, Narayan, and paid respects to the Brahmana and goes. ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାରଦ।
कहीं या केवल प्रकार संभव है गोटे छुंचीर पशा भितर गोटे हाथीटा एपट सेपट जापर तेना या केवल संभव नहीं तेना तुम ये नारद वास्तव में तुम नारद नुहे तेना तुम ये सांगे सांगे पड़े जाओ तो नारद सांगे सांगे ब्राह्मण प्रणाम कले तुम से जाकर विदाय नहीं. Again, he is walking down and he sees the cobbler, and cobbler immediately sees beautiful effulgent form of Narada Muni. Again, he jumps up with joy. With this, what good fortune I have that this is second time I am getting darshan of a great saintly person. तेणु तापरे नारद मुनि जाकि जो मोची पाखे पहुँचले मोची जो गुरु दर्शन करती सी पुणी ता मन एभली प्रकार उत्साह उद्दीपन चिंता करे मोर कौन पुणी सौभाग्य उदय जहाँफल द्वितीय बार पुणी भगवान के शुद्ध भक्त को दर्शन प्राप्त होची. So of course, as I said, the cobbler is not interested in liberation, but he is interested in knowing what is the Lord doing and what is his activities. जो प्रकार महाराज आपको कहि दिले जे जो मोची से मुक्ति प्राप्त होबा पे कोन से तंग मन रे आशा नथला कि ये नथला से केवल एति तंग रे आशा थला जे भगवान वास्तव कोन करूछन्ती वैकुंठपुर रे. So he approaches and Narada Muni tells, "My dear cobbler, I have very good news for you." तेणु नारद मुनि कहले जे हे मोची तुम पे एक सुसंवाद अछि. So the cobbler says, "I am not interested in news. Tell me what is Lord Narayan doing in Vaikuntha." तेणु मोची कहले जे मो वास्तव कोन अलग संवाद सुनिया पे चाहूनी मु ये सुनिया चाहूँ जे भगवान कौन करथले तंकर वैकुंठपुर रे. So Narada Muni, of course, he could not resist giving good news. So he said, "I will give you the good news first. Lord Narayan says, after the end of this life, you will go to Vaikuntha." तो नारद मुनि कहले जे प्रथम मु तुमको सुसंवाद जणाबी जे भगवान नारायण कहछन्ती जे तुम एई जन्म रे भगवान को जाकी भेटी बाबा तांका दर्शन लाभ करियो. The cobbler said, yes, okay. But tell me, what was Lord Narayan doing there? तेणु मोची कहले जे ठीक अछि आपण जो कथा कहू ठीक अछि किंतु वर्तमान प्रथम कहंतु जे भगवान से वैकुंठपुर रे कोन करथले. So then Narada Muni says, yes, Narayan is sitting there putting elephants to the eye of the needle. तो नारद मुनि कहले जे भगवान वैकुंठपुर रे विराजमान करछन जे सेठारे ओडा हाथी की छुंचीरा पसा भितरे गोटे एपट सेपट ताको पार करछन. As soon as he hears this, the cobbler jumps in the sky so high and says, "Hari bol, Hari bol, Hari bol." तो जे एक संवाद तळे मोची सुनिले जे भगवान छुंचीरा पसा रे हाथी की पार करछन संगे संगे से उत्साह रहते उद्दीपन रे कन ये हरि बोल कहेगी नृत्य करे. Now, of course, Narada Muni is thinking, I went to see Narayan in Vaikuntha. He was not putting any elephants to the eye of the needle. But this cobbler is jumping with joy, is believing this is true. तो नारद मुनि वर्तमान एटे विचार करछन्ती जे मो वैकुंठपुर रे जाइथिले सेठी देखिले जे भगवान किछि करनांती वास्तविक हाथी की ये करनांती किंतु से संवाद आछि मो ये मोची की जाने किंतु से संवाद पर एते दृढ़ विश्वास भगवान के कथा ऊपर जे से एते आनंद उद्दीपन रे नृत्य करछन. So Narada Muni is asking cobbler, "You believe this?" नारद मुनि कहते तुम या विश्वास करछ. Then cobbler says, "Nothing is impossible for Lord Narayan. If he can put such a big banyan tree in a small seed, then put big elephant in a small needle. What is the difficulty?" से मोची कहछन जे या कोन असंभव भगवान पे कोन जिंस असंभव नहीं. यदि एक छोटिया जो बरगछर फल अछि मंजी अछि से मंदिर यदि एते बड़ बरगछ तैयारी हे परला उत्पन्न हे परला तार हाथीर छुंचीर पछारे यार पर गई कोन बड़ कथा. So of course, there's a number of things we can learn from this story. One, arrogance and pride will not bring you any closer to Krishna. तेणु अनेक गुड़े शिक्षा आम ये जो कहानी गल्प अच्छी ये आम शिक्षा करचे. प्रथम होची जे गर्व अहंकार जो अच्छी या केबे हमको भगवान को पाखु नहीं जीवनी. Knowledge will not bring you close to Krishna. ज्ञान भगवान को एते निकटतर कर परिबनी. But of course, we don't say that knowledge is useless. Knowledge is the medium to bring us closer to Krishna. अवश्य हमें ज्ञान को ये करने संपूर्ण रूप नाकार करने हाँ यह भगवान के पाख को बा हमको किसी संवाद जाने पर बा एक माध्यम ही पारे भगवान कृष्ण के पाख को दिया पाए. Knowledge brings us an understanding of how to practice humility.
किंतु ए नॉलेज हमको ये शिक्षा प्रदान करे जे आमे माने किभଳି प्रकार दयालुता को अभ्यास करबा निज जीवन। Cobbler was not very educated, not very knowledge, but still he had implicit faith in the greatness of the Supreme Lord. अपर पक्ष में देखिए जे मोचिटी जदि बाते पढ़ा लिखा न केते ज्ञान आरोप करना थी फिर भी तांकर भगवान के कथा पर सुदृढ़ विश्वास थे जे भगवान निश्चित यह कर करिए यह होती तांकर विशेष गुण। So one more thing we can learn from this story is that cobbler is not interested in liberation. अने अलग कथा दूसरा कथा में शिखुचे जे ए जो मोची से तांकर जीवन के इच्छा करनथले जे से मुक्ति प्राप्त होन बोली। But he is very eager to hear about the transcendental pastimes of the Lord. इन ता परिवर्ते से सबले इच्छा करथले जे बा उद्दीपना साथरे आशा करथले जे भगवान के दिव्य लीला श्रवण करिया बे भगवान के कथा श्रवण भगवान कोन करछुंदी तांकर लीला। So we should see our own position. Are we interested in liberation or we are interested in just hearing Hari Katha? तेणु आमे माने समस्त निजको पर्यालोचना करिया दरकार। वास्तविक आमे जगत रु शीघ्र मुक्ति पाइबा के इच्छा करूचे ना भगवान के हरि कथा श्रवण करिया के इच्छा करूचे। Most of us will say, I want to go back to Godhead. That is why I am practicing bhakti. किंतु आमे माने प्रायतः समस्त या कहिबे जे जेहेतु कृष्ण भक्ति ई जाचना करूची भक्ति अनुसरण करूची ताले मु शीघ्र भगवान पाक को जीवी होली। Srila Prabhupada explains that when you come to the shelter of bhakti, Bhakti Devi will give you so much transcendental happiness and bliss that you will forget liberation. Because Prabhupada says, when you take shelter of Krishna, liberation is waiting with folded hands. When I will give you liberation? You are not interested, but more interested in hearing Hari Katha. इसलिए प्रभुपाद जी बड़े ग्राम शिक्षा दियंती एवं कहउछन सब समय शिक्षा देई कहउछन जे जेते बेले आमे ए दिव्य भक्ति मार्ग रे बा कृष्ण भक्ति रे आमे योग बा या आमे अभ्यास करू तेनो यह एते आनंददायक जे बा ये जो मुक्ति हाथ जोड़ी ठिया थान जे ये भक्ति देवी के ये करिया पाई सेवा करिया पाई किंतु जे वास्तविक जन जे भक्ति जाचन करते से क्षेत्र कोन प्रकार ये माने आशा करे ना कि मते केते प्राप्त हो जाओ। So for a true devotee of Krishna, whether he is in Vaikuntha in the spiritual world or he is in the material world, there is no difference. तेन वास्तविक जने भक्तर ए परिभाषा से होय तो ए जगत रे भौतिक जगत रे थाई परंतु बा आध्यात्मिक जगत रे थाई कोन प्रकार पार्थक्य काहे कि से सब समय रे भगवान रो दिव्य लीला कानी सबले सबल करथान। As Prabhupada explains that in the spiritual world you will be serving Krishna, in the material world as a devotee you are serving Krishna. So what is the difference? इसलिए प्रभुपाद कहते जे आध्यात्मिक जगत रे हम भगवान के कृष्ण के सेवा सबले नियुक्त है रहै छै आ ए भौतिक जगत रे मध्य साधुगुरु वैष्णव के कृपा रे हम मध्य बहुत ये भगवान कृष्ण के सेवा नियुक्त तेने इधर कोन पार्थक्य रहै छै? So difference is that because we don't have a clear understanding the power of bhakti and hearing the holy name of the Lord, we think on a material platform, and therefore we identify ourselves with the body and think that I am chanting and I am doing service, but ultimately I want to go back to the spiritual world. तेनो इधर पार्थक्य होछि जे आमे सब समय रे भौतिक चेतना रे अवस्था होछि भौतिक चिंता भौतिक शरीर चिंता रे रहछि आमे भाबुचे जे आध्यात्मिक जगत रे केवल ही भगवान रे भक्ति करिवार बा ये सुयोग मिलछि आ भगवान के संग लाभ करिया सुयोग के भौतिक जगत काहे कि यह होछि बहुत निम्न चेतना रे लास्ट we are practicing bhakti for the purpose of हां किंतु हमर ए चिंता रे सब समय रहछि जे आमे भक्ति याचना करछे ये अभ्यास करछे केवल भगवान धाम जिया पे भगवान के कथा पे श्रवण करिया पे कोन प्रकार आग्रह प्रकाश करू। So we have to develop this understanding, and slowly, as Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita, "O Arjuna, rise above these three modes of material nature and come on a Visuddha Sattva platform." तो भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन को क्वेश्चन दी गीता रे उपदेश दे कि जे ए जो भौतिक चिंताधारा रो हमर रहै छै मानसिक चिंताधारा एथरो हमें ने तीन भौतिक जगत रे गुण रहै छै एथरो हमें उद्योग जिया पाई एवं विशुद्ध सत्व गुण रहै उपस्थापन होवा पाई जहाँ कि हमें बुझी पारिबा जे वास्तविक आध्यात्मिक जगत रे रहबा जहाँ ए भौतिक जगत रे भगवान सेवा करे मते ता
ଦୁଇଟି ସମାନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। So when we rise beyond the three modes of material nature, Tamagun, Rajagun, Sattvagun, and come to Visuddha Sattva, pure mode of goodness, then we will be like a lotus flower in the water. तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭକ୍ତି ତିନି ଗୁଣ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହିବା। ତାହାର ଯାହା ଯେଭଳି ବି ଏକ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଇଏ ଜଳ ରହିଛି ଏକ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। So even the lotus flower is growing in the water is not affecting the lotus flower. ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ମାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପଟି ପାଣିରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପାଣି ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଇଏ ହେଉନାହିଁ। So therefore a devotee, it is explained that when he comes on a transcendental platform of pure Visuddha Sattva, pure goodness, then he will be in the material world, but he won't be affected by the material world. ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ତିନି ଗୁଣକୁ ପାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଜଣେ ଅବସ୍ଥାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯଦିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ଗୁଣ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବନି। So when we come to the Visuddha Sattva platform, then our heart and mind will always be in the spiritual world. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିପାରିବା। So I'll give one example of Srila Prabhupada. The Prabhupada was walking in the morning at 7 o'clock for his morning walk in downtown Manhattan. ତେଣୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ଏକବାର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମ୍ୟାନହାଟନ ଯେଉଁ ସହର ଅଛି, ସେ ସହରରେ ସେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। So in the morning at 7 o'clock, everybody is rushing here, there, everywhere, going to work. And Prabhupada is very peacefully walking and chanting japa. ତେଣୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ତ ଅଲଗା ଭଳି ସହର, ଆମର ଭାରତୀୟ ସହର ଭଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ 7ଟା ସମୟରେ ବି ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଇଡ୍ ୱାକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜପ କରିଥାନ୍ତି। So one disciple, he asked Prabhupada, Srila Prabhupada, don't you miss the peacefulness and beautiful Vrindavan? ତେଣୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସାତ୍ଵିକ ପରିବେଶ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି? So Prabhupada said, no, this is Vrindavan. ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ। So Prabhupada, physically his body is in New York City, but his heart and mind is in Vrindavan. So it doesn't matter where he is, Vrindavan is everywhere. ତେଣୁ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶରୀର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଚେତନା ସବୁକିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲା। So going to Vrindavan is not going to bring you any happiness or peace. So ମାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଶାନ୍ତି ବା ଇଏ କିଛି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା ବୋଲି। I'll give you one example of my own experience. In 1982, I went to Vrindavan, and in the morning at 6 o'clock, after program is finished, and doing japa, I was sitting in the front gate where the samadhi is of Prabhupada, and I'm chanting japa, and there's nobody there. No one auto rickshaw, no people, nothing. All very quiet and peaceful. And if you go today, in front of the gate, all you see is auto rickshaws and hundreds of people making all kinds of noise, and there's no peace. ତେଣୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ 1982 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମାଧି ସାମ୍ନାରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସବୁ ସରିଗଲା ଯାଇକି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯଦିବା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଟୋରିକ୍ସା କିଛି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ବାତାବରଣ ରହିଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନ, ଆପଣ 6ଟା ସମୟରେ ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସକାଳେ, ଏତେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଗାଡ଼ି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। In 1982, if you sit in front of the gate from 6 o'clock in the morning till 6 o'clock in the evening, all day you're chanting japa, maybe you will see one old ambassador drive past.
तेणु महाराज कहते 1982 मसीह जदि आम कृष्ण बलराम मंदिर जो सामने प्रभुपाद समाधि अच्छी से बस सका 6टार सन्ध्या 6टा पर्यटन जप करूँ एवं बस देखू हुए तो दिन भितर गोटे दुटा आम्बासडर से रास्ता जाए कि But now, morning, noon, evening, anytime, 24 hours, traffic all day long. किंतु वर्तमान से अवस्था संपूर्ण रूप बदल जाए जे सकाळ संध्या देई पर सब समय ट्रैफिक एते भीड़ एवं जाम. So the point is, Vrindavan is in your heart, Vrindavan is in your mind. If you chant Hare Krishna and take shelter of the Lord, then you will not be affected by all these things. Just like the cobbler, he was so peaceful. He did not matter where he is. He is just doing his duty, but his heart is in chanting the holy name. तेणु जेवढे प्रकार वृंदावन कथा महाराज कहते जे वृंदावन जो वास्तविक वृंदावन वास करवा वृंदावन चिंता करवा ये आमर आत्म शरीर एवं मन एवं ये चेतनार विषय जेवढे प्रकार ये जो मोची कथा महाराज कहते जैसे मोची जदिव तार काम कार्य व्यस्त रही सब चिंता कर भगवान का नाम जप कर तेणु यह हूँ वास्तविक वृंदावन यात्रा करवा वृंदावन चिंताधारा. So we can learn only one thing from this incident, that our aspiration should be to become a nice devotee who is only interested in chanting the holy name and hearing about the transcendental pastimes of Krishna and nothing else. तेणु ये कल्पर आम समस्त यही शिक्षा प्राप्त करिया दरकार एवं प्रेरणा प्राप्त हवा दरकार जे आम मानकर एकमात्र इच्छा समस्त या हवा दरकार जे आम किभଳି प्रकार भगवान शुद्ध भक्तवान हवा एवं भक्ति किभଳି प्रकार नियुक्ति हवा एवं विशेषकर भगवान दिव्य लीला कथा कहानी ये सब श्रवण करने सब किभଳି प्रकार बारंबार आग्रह प्रकाश करिए. So my humble request is, please develop this mood, then you will become a very happy person. तेणु महाराज समस्त अनुरोध कर समस्त ये प्रकार भाव को समस्त आग्रह ये करंतु ग्रहण करंतु एवं आम निश्चित ये कृष्ण भक्ति रे अग्रगति करवा एवं आम सुखी हवा. Hare Krishna. Thank you very much. हरे कृष्ण समस्त को धन्यवाद. जय श्री आत्मनिवेदन महाराज की जय. श्री भगवती स्वरूपानंद स्वामी गुरु महाराज की जय. प्रभुपाद की जय. नामदेव भक्त की जय. जय गौर प्रेमानंद प्रसाद विष्णु संप्रसाद. हरे कृष्ण. सब प्रसाद के जन लाइन में दया करके आसे प्रथम मानव ने सुचवाना तब प्रभु ने